Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan memusatkan hati dan pikiran kita kepada firman Tuhan. Yeah, dear congregant, that is the time that we're going to focus our heart and our mind into the Word of God. Kita merenungkan satu tema, yaitu palungan adalah tempat penolakan dan bertemu penerimaan. And we're going to reflect on the verse that the manger was the place of rejection, but became the home of acceptance. Saudara, tema ini didasarkan pada satu ayat saja, yaitu Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. This topic is based on only one verse in the Luke 2:7. Saya akan membacakannya bahasa Indonesia, kemudian diikuti bahasa Inggris. Demikianlah sabda Tuhan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. And she gave birth to her firstborn son and wrapped him in the swaddling cloths and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn. Mari kita berdoa. Let's pray. Sebagaimana Tuhan sudah menjamah hati Maria dan Yusuf, Just like you touched the heart of Mary and Joseph, sebagaimana Roh Kudus sudah menjamah banyak orang-orang di dunia di segala zaman dan abad. just like your Holy Spirit has touched many of us in this world throughout the centuries. Mereka semuanya adalah orang-orang yang haus akan hadirat Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan. We all, the people who thirst of your presence and want to hear your words. Demikian juga kami pagi hari ini. Just like us this morning, Pada saat kami merayakan Natal, when we celebrate Christmas, ada satu pertanyaan yang terlintas dalam hati kami. there's one question came to our heart. Apakah arti Natal bagi kami? What is the meaning of Christmas for us? Dan mengapa Tuhan harus berbaring di dalam palungan? Why did you have to come and lay on the manger? Tuhan, jamalah hati kami masing-masing. God, please touch our heart, all of us, each of us. Berfirmanlah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. And speak to us because we are ready to hear. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amen. Saudara, sangat mengejutkan bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu bukan dimulai dengan sorak-sorai. It is surprising that the Jesus birth is not start with all the loud and the glory, Tetapi dimulai dengan kesunyian. but started in the Silent. silent. So, the birth of Jesus did not begin with celebration, but with silence. Sesuatu hal yang sangat mengejutkan bagi dunia ini, saudara-saudara. It is surprising to this world. Karena pada saat dia lahir itu tidak disambut oleh manusia. But when he was born, and there's nobody welcome him. Walaupun demikian, Tuhan tetap diterima oleh rencana Allah bahwa dia harus lahir di Bethlehem. Even so, Jesus born was accepted in the plan of God that he is supposed to, and he is to born in Bethlehem. Kita melihat satu pemandangan yang ironis. We see the irony here. Dan itu dituliskan di dalam Injil Yohanes dengan sangat jelas. In the Gospel of John, it's written this very clearly. Dia datang kepada miliknya sendiri. He came to his own. Dunia dan segala isinya adalah milik dia. Yeah, this world belongs to him. Tetapi mereka tidak mengenal dia. But the world doesn't recognize him. Pada saat Tuhan menciptakan alam semesta, When God created the heaven and the earth, dia meletakkan seluruh keindahan dari daya cipta Tuhan itu sendiri. he put on all the glory and all the beauty of his creation. Kalau kita perhatikan dengan baik, tidak ada tempat yang lebih indah daripada Taman Eden yang pernah diciptakan oleh Tuhan. If we observe, there's no place more beautiful
than the Garden of Eden. Bahkan Tuhan yang disebut pencipta segala sesuatu. Then God, that we said as the creation of everything, creator of Dia, everything. dia tidak meninggalkan ciptaannya begitu saja, saudara-saudara. He didn't just left the creation just like that. Tetapi Tuhan itu memelihara dan memerintah ciptaannya. But he nurture and he maintained the creation. Dia tidak pernah berhenti untuk membiarkan dunia ini kolaps. And he never stopped and he never let this world collapse. Dia tetap menanamkan keindahan-keindahan, kemuliaan-kemuliaan di segala sudut di alam semesta ini. He still put his glory, his beauty in all of the corners of his creation in this world. Bahkan di dalam Mazmur dikatakan cakrawala itu bercerita tentang kemuliaan Tuhan. In the psalm, it is said that the Sky. the sky tells the story of the glory of God. Dan langit itu bercerita tentang kemahakuasaannya. Yeah, the sky tells of The heaven tell the magical story about Christ, about Lord. Nah, saudara, dari sini kita melihat bahwa Allah tidak pernah berhenti untuk melanjutkan keindahan kemuliaannya di dalam ciptaan ini. God never stopped that he continue to give the glory and the beauty to his creation. Tetapi pada saat anak tunggalnya itu lahir, When his firstborn son came, Lukas itu mencatat bahwa tidak ada tempat baginya. and Luke said that there's no place for him. Seolah-olah yang menjadi ownership daripada alam semesta itu manusia. As if that we all human, we own this world. Dan kita melihat satu hal yang terbalik di sini, saudara. And this is just irony. Yang lahir itu, bayi itu adalah pencipta, pemilik, penguasa, dan yang menentukan nasib daripada alam semesta dan segala isinya. The newborn is a creator. The newborn is the authority. The newborn is decide the fate of every human being in this world. Tetapi manusia membalikkannya. And yet we human, we turn it upside down. Tempat untuk sang pencipta ditentukan oleh manusia. The place for the creator to be born is decided by human. Bukan the most beautiful place. It is not bukan tempat yang paling indah. Tetapi tempat yang paling hina. But it is a place that is the most dirty. Dengan alasan karena tidak ada tempat bagi mereka. Just because there's no other place for them. Kalimat ini sederhana, bukan? This word is weird. It's very simple. Yeah. Tetapi di balik simplicity of this word itu terkandung satu hal yang menusuk hati. Yeah. In the simplicity that gets the meaning that touch in our heart. Ya, pushing our heart. Yaitu saudara-saudara yang dikatakan bahwa manusia menolak dia. Just say it's plain and simple that we human rejected him. Jadi di balik kesederhanaan kata-kata karena tidak ada tempat bagi mereka, itu tersembunyi satu hal yang sangat memedihkan hati, yaitu adanya rejection. Behind the simplicity of this word, there is no place for him. It is hidden that there's the meaning of this is rejection. Kalimat ini bukan hanya fakta sejarah, saudara. This is not the historical fact. Tetapi cermin dari hati manusia. This is reflection of our heart. Mengapa demikian? Why? Why was it like that? Karena manusia bereaksi secara berlawanan dengan rencana Allah. Because we keep going to the opposite, the other way of the God's plan. Rencana Allah yang tertulis di dalam palungan itu sebetulnya apa? And what was the God's plan that's written that he's supposed to be born on a manger? Yang pertama adalah palungan menyatakan dari mana Allah memulai karya keselamatannya. The manger speak about that where God starts his redemption work. Jadi palungan bukan sekedar tempat yang terendah di dalam narasi kelahiran Tuhan Yesus. Manger is not the lowest place in the story of the Christ. Palungan bukan sekedar tempat yang sederhana,
tetapi merupakan satu fakta sejarah tentang penolakan dari manusia itu sendiri. It is a historical fact that tells us about the rejection of God's born in the world. Ya, jadi merupakan satu ekspresi penolakan yang hebat. Yeah, it is the expression of our rejection. Yaitu manusia tidak menyediakan ruang. Because we don't even give them place. Seolah-olah jalan Tuhan, rencana Tuhan itu diblok oleh manusia. It is as if God's plan, the way that that make His way, we block His way. Apakah kemudian rencana Allah itu harus dibatalkan karena tidak ada tempat? If because of that God's plan has to be cancelled? Ternyata fakta Alkitab mengatakan Allah tetap hadir. In the Word of God say that God still present. He's still coming. Ya, tetap hadir di tengah-tengah hidup manusia. He's still present throughout our life. Jadi Allah tidak memulai keselamatan dari tempat yang manusia banggakan. He didn't start His word of salvation in the place that we kind of proud of. Allah bisa saja mengubah hati Herodes. Herodes, berikan tempat yang paling mulia di istanamu untuk anakku lahir. God can just change the heart of the King Herod to give the place in his palace for Jesus born. Allah juga bisa menggeser itu kedudukan Pontius Pilatus dan istananya dipakai untuk kelahiran Tuhan Yesus. God can just topple Pontius Pilate and use his palace to be Tetapi place of his Allah born. tidak menghendaki rencana keselamatannya itu ditempatkan di dalam satu tempat yang manusia banggakan. And God did not want that he was born in the place that we human are proud of. Karena kalau manusia itu membanggakan suatu tempat, If we are proud of that place, maka sebetulnya tidak ada tempat untuk membiarkan Allah itu hadir di situ. it become no place that we get the God presence. Yang ada di dalam ruangan itu adalah kebanggaan. And that room become the place of pride, of proud. Ya, sehingga di mana Allah? Where is God? Tergeser oleh kebanggaan itu, saudara. He got moved away by the proud. Secara historis kita melihat bahwa kejatuhan manusia pertama dimulai juga dengan penolakan. And the first fall of human is started by the rejection. The first human fall began with rejection. Jadi penolakan pertama yang terjadi di dalam sejarah hidup manusia itu adalah terjadi di Taman Eden. Yeah, the first rejection that from human happened in the Garden of Eden. Manusia menolak firman Allah. God reject word of God. Manusia menolak kehadiran Allah. Human reject God's presence. Adam, di mana engkau? Adam, where are you? Mereka sembunyi. They hide. Bukan sekedar sembunyi, saudara. Not just hide. Tetapi penolakan terhadap the presence of the Lord. They reject the presence of God. Ia datang kembali sekali ini kali yang kedua dalam bentuk yang berbeda. And he came the second time in the different form. Ia datang sebagai Allah pribadi yang kedua yang menjelma menjadi manusia. He came as his second the human the word become flesh. Dengan proses manusia yang normal. Just the normal process of a human give birth. Menjadi bayi. Become a newborn. Itu pun tidak ada tempat. Even that, there's no place for them. For him. Bahkan begitu mendengar ada seorang bayi yang merupakan disebut-sebut sebagai raja orang Yahudi. Even just hear the rumor that the baby that will be said as a king of the Jew. Dunia menjadi geger. The world become become surprised. There's some special Indonesian word, that's kind of Ya, menjadi geger, menjadi dalam Chaos, situasi yang terror, ya. Semua orang menjadi takut. Sebab mengapa? Ada satu tangisan. They cry. Yang disebut the cry of Jerusalem. The tangisan Jerusalem. Ada bayi yang terbunuh.
Their babies killed. Menurut catatan Josephus, According to the Josephus, the historian, itu banyak perempuan-perempuan hamil itu disembelih. the woman, The pregnant. the pregnant woman was cut. Memang saudara, Bethlehem tidak terlalu besar, Bethlehem is not a big place. tetapi catatan sejarah membuktikan Yeah. But the historical record, terjadi tangisan yang luar biasa di situ. they were cried from there. Jadi dari sini kita belajar satu hal. From here we learn one thing. Allah datang bukan untuk mengunjungi bagian hidup kita yang sudah tertata rapi. God did not come to visit the area of our heart that has already well maintained. God has come to visit the tidy part of our life. Ia datang untuk menetap di bagian yang kita sembunyikan. Yeah, He came to the place where the area that we try to hide from God. Yang kita sembunyikan itu apa? What did we try to hide from God? Air mata, It's the tears, keputusasaan, the despair, rasa malu. it's a shame. Tuhan datang di tempat itu. God came to exactly this place. Karena Mazmur mengatakan dia dekat orang yang hatinya hancur. In the psalm it says that God came to the people that has a broken heart. Yang kedua, saudara-saudara, The second, palungan itu membuka paradok daripada spiritualitas manusia. the manger opened the paradox of our spiritual life. Memang Bethlehem itu menutup pintunya bukan karena membenci Mesias. The Bethlehem closed the door not because they hate the Messiah. Bethlehem itu menutup pintunya karena penuh ruangannya. The Bethlehem closed the doors because everywhere is full, Penuh orang, full of human, full of penuh people, aktivitas, full of activity, penuh kesibukan, full of busyness, tetapi juga penuh tekanan. also full of pressure. Penuh orang oleh karena pada saat itu ada sensus. Because back then, on the time there was a census. Penuh aktivitas oleh karena pada saat itu orang dari berbagai daerah berkunjung berbondong-bondong ke bait suci untuk melakukan tradisi mereka. Full of activity because people come all over the area, gather in that place, Sehingga kota itu menjadi sibuk bukan main. and that city become bustling. Tetapi pada saat yang sama, The same time, kota itu juga sibuk penuh dengan tekanan oppression daripada pemerintahan Romawi. at the same time, that city also get busy and get the pressure from the Romans colonize Roman Empire. Roman Empire. Okay, Nah, saudaraku, di sini kita melihat suatu kenyataan. and we see a reality. Karena menyatakan gambaran spiritualitas dari manusia modern. This illustrate the spiritual life of us, a human life, modern human. Kita seperti orang-orang di abad yang pertama itu. We are just like the people on the first century. Kadang-kadang kita sibuk dengan urusan kita. We busy with our activity. Kita lupa Tuhan. We forgot about God. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. We get busy with our works, our job. Kita lupa Tuhan. We forgot the God. Waktu kita sudah penuh. Our time is all filled up. Schedule kita sudah penuh. Our schedule filled up. Aktivitas kita tidak terhitung banyaknya. Our activity is so many. Di mana Tuhan? Where is God? Saudara akan menjawab, tidak ada tempat baginya lagi. And we said, oh God, there's no place for you anymore. Jadi frekuensi dan kondisi spiritualitas pada masa yang lampau itu tercermin makin lama makin besar pada zaman ini. The spiritual life back then now is amplified. Pada saat hati kita membutuhkan pemulihan, When our heart, we need the recovery. kita mencari kompensasi di dunia lain. We try to compensate in other area. Kita mencoba untuk entertain kita punya heart, kita punya soul
dengan sesuatu yang bukan dari Tuhan. We try to entertain, we try to fill our heart and soul with something that's not from God. Dengan harapan saudara bisa melupakan apa yang tercapi-capi yang ada di belakang. With the hope that for temporarily we can forget the brokenness in our life. Akibatnya apa? What is the result? Hati kita menjadi penuh. Our heart full. Penuh dengan pengharapan-pengharapan yang kosong. Full with the empty hope. Dan semuanya itu akan menuju kepada satu hal, yaitu kesia-siaan. All of those came to one place that everything is in vain. Kenapa demikian? Yeah, why it have to be like that? Karena segala sesuatu di bawah matahari ada waktunya. Because everything under the sun has its time. Ada waktunya kita dilahirkan. There was a time when we were born. Ada waktunya kita sakit. There's time that we get sick. Dan ada waktunya kita mati. There will be a time where we die. Ada waktunya kita bekerja. There is a time that we work. Ada waktunya kita berencana. There's time that we plan. Semua waktu itu Rasul Paulus mengatakan, tebuslah. All of those, the Apostle Paul said, please redeem us. Redeem your time. Tebuslah waktumu. Karena hari-hari itu jahat, kata dia. Because the days are. Kalau saudara-saudara itu memperhatikan kalimat daripada Paulus, redeem your time because the day is evil. Tebuslah waktumu karena hari-hari itu adalah jahat, kata Rasul Paulus. Redeem your time because the day is evil. Kenapa Paulus mengatakan demikian? Why did Apostle Paul say that? Karena Paulus melihat dari kacamata rohani. Because Paul saw from the spiritual perspective. Semakin lama kita melangkah di dalam kehidupan ini, The longer that we walk through our life, kita akan berakhir kepada satu titik and we gonna end. We gonna came to one end. yang disebut di dalam kehidupan kita sehari-hari itu jalan yang dead end. Yeah, we will come to a dead end. Dan berakhir di situ, saudara. It would end up there. Tidak ada kelanjutannya. There's no more continuity. Dan firman Tuhan mengatakan, The Word of God say that it is the time. it is udah waktunya. Ada waktunya kamu lahir. There's a time where you were born. Ada waktunya kamu tertawa. There's a time where you laugh. Ada waktunya kamu menangis. There's time where you cry. Pada saat kita sudah sampai di ujung yang terakhir, When we came to the end, Tuhan mengatakan, it is a time for you. sudah waktunya untuk engkau. Pada saat engkau lahir, When you were born, engkau diciptakan dari debu tanah. you were created from dust. Engkau akan kembali kepada tanah. You will go back to the dust. Ruang tidak disiapkan manusia untuk Tuhan itu lahir. We did not prepare the room for God to be born. Kecuali manusia memiliki satu kesadaran, Except that if we realize, menebus waktu, we redeem our time, membuka ruangan hidupmu we open the room of our life bagi Tuhan untuk tinggal di sana. for God to dwell in there. Masalah terbesar dari Yerusalem itu bukan saja tidak menyediakan tempat bagi Tuhan. The biggest problem in the Jerusalem, in the Bethlehem, is not just because they don't prepare the place for God, Mereka menolak Dia. and they even reject Him. Sebetulnya yang ditolak apa? What did we reject? What is the God that they rejected? Nah, inilah yang penting untuk kita renungkan. This is important for us to reflect. Yang ditolak oleh manusia pada waktu itu adalah kehadiran Tuhan. We human back then, we reject the presence of God. Kehadiran itu merupakan ancaman bagi orang yang tidak mengenal Allah. The presence of God is a threat for the people who don't know God. Kehadiran Allah itu merupakan ancaman bagi perpolitikan kekaisaran Romawi. God's presence
is a threat for the political situation of the Roman Empire. Kehadiran Allah itu merupakan ancaman bagi kaum Saduki yang pro kepada penjajah Romawi. And the God's presence is a threat for the Sadducee that who go along with the Roman Empire. Dan juga merupakan ancaman bagi orang Farisi oleh karena mereka mau terus menduduki posisi sebagai penguasa yang bisa mengatakan ini benar atau tidak benar menurut penafsiran mereka secara Alkitab. And also it's a threat for the Pharisee. They want to become the spiritual leader. Jadi yang dipermasalahkan itu adalah kehadiran. The problem is the presence. Saudara, ini cerminan yang paling jelas di dalam kehidupan orang Kristen pada saat ini. This is reflection that is very clear in our life presently. Apakah kehadiran Tuhan itu menjadi prioritas yang paling utama di dalam rumah tangga saudara? Is the God presence become the first priority in your household life? Kenapa suami dan istri berada di dalam konflik yang besar? Why husband and wife get involved in a conflict? Kenapa anak-anak remaja jatuh di dalam pornografi? Why the teenager fall into pornography? Kenapa suami-suami juga enjoy pornografi? Why did the husband also enjoy the pornography? Why? Why? Masalahnya adalah kehadiran Tuhan. The problem is the God's presence. Kalau Tuhan hadir di dalam hidupmu, God presence in your life. saudara memiliki takut akan Tuhan. You have the fear of God. Kalau saudara tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidup, If you don't put God as priority in your life, kita akan menyediakan sekedar palungan kepada Dia. we don't prepare the manger for God. Kita menyediakan binatang-binatang ternak di dekat Dia. We prepare the livestock for Him. Dan tidak ada manusia yang datang kecuali gembala dan para majus. There's no other people came except the Magi and the shepherd. Orang majus, orang asing. The Magi is the Gentile. Magi. Magi. Sedangkan gembala itu adalah orang yang paling rendah kedudukan masyarakatnya. Shepherd are the people who is the lowest in the strata in the society. Tapi dua kelompok ini These two groups, rindu kehadiran Tuhan. they long for the God's presence. Oleh sebab itu Tuhan memanggil mereka. God called them. Orang Farisi yang dekat dengan Alkitab, The Pharisee that close to God, tapi menolak kehadiran Tuhan. they reject the God's presence. Orang-orang yang ada di bait suci, The people who are in the temple, yang setiap satu hari 4 kali hadir di dalam bait suci. there's the 4 times a day the presence in the Mereka temple. sembahyang Tuhan, 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 Tuhan. They pray God. Tuhan hadir di mulut, And God just presence in their mouth. tetapi tidak hadir di dalam hidupnya. God doesn't present in their life, Hingga mereka menolak Tuhan. and that's why they reject God. Demikian juga dalam hidup kita. That's how in our life. Yang terpenting adalah kehadiran Tuhan. The most important is God's presence. Yang disebut kehadiran Tuhan itu memiliki makna terbesar dalam hidup kita masing-masing. What we say, the God presence supposed to have the biggest meaning on our life. Karena pada saat Tuhan hadir dalam hidup kita, And when God presence in our life, itu adalah tempat pertemuan pribadi antara saudara dengan Tuhan. and this is the place where you meet God privately. Tuhan ingin berbicara secara pribadi dengan saudara. God want to talk privately with you. Tuhan ingin menuntun hidup saudara. God want to guide your life. Dan yang terpenting dalam hidup kita masing-masing, And the most important in your life, Tuhan tidak akan membiarkan engkau berjalan seorang diri dalam dunia ini. God wouldn't let you go through this life alone. Dia disebut Immanuel, He said as Emmanuel, akan beserta dengan saudara-saudara. God be with us. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Just
let God bless this world. Mari kita berdoa. Let's pray. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang lembut buat kami semuanya. Thank you, God, for your soft words for all of us. Rasa Tuhan berkata, Engkau memberikan aku palungan. And just like God said that you give us the manger. Bukan berarti Tuhan marah kepada kami. It's not that God upset or angry with us, Tapi Tuhan ingin mengetuk hati kami masing-masing. but God want to touch our heart, Bahwa kami membutuhkan kehadiran Tuhan. that we need God's presence. Tanpa kehadiran Tuhan, Without God's presence, kami akan binasa oleh dosa kami. we will perish by our sin. Hidup kami akan dirobek-robek oleh kekuatan dunia yang jahat ini. Our life will be destroyed by the power of the world. Dan setiap waktu yang kami rencanakan, aktivitas yang kami rencanakan, semuanya penuh oleh keinginan-keinginan duniawi. All of the activity, all of our schedule full with our own activity. Sedangkan kehadiran Tuhan sendiri terpelanting daripada waktu dan perencanaan hidup kami. God's presence become set aside apart from our schedule. Tuhan ampunilah kami. God, forgive us. Kami membutuhkan kehadiran-Mu dalam hidup ini. We need your presence in our life. Dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen.